ଆହ୍ୱାନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ ପଢାଇ ନେବି। ଦିଦି Praise ପ୍ରେଜ୍ the ଦ ଲର୍ଡ। praise the Lord. ସମସ୍ତଙ୍କୁ praise the Lord. ମୋର ଆବାଜ ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଶୁଭାଯାଉଛି ଦିଦି, ଶୁଭାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ମତେ ମନେ ପକାଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସୁ ଆମେ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଦୟର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱର। ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟା ତୁମର, ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟା ତୁମର, ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟା ତୁମର, ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟା ତୁମର। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଦୟର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ହେ ପିତା ଈଶ୍ୱର। ତୁମେ ପଥ, ତୁମେ ସତ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ନନ୍ଦନ। ଭକତି କୁସୁମ ନିୟ ହୃଦୟର କରୁ ନିବେଦନ ଆମେ ପାପୀ ନର। ତୁମେ ପଥ, ତୁମେ ସତ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ନନ୍ଦନ। ଭକତି କୁସୁମ ନିୟ ହୃଦୟର କରୁ ନିବେଦନ ଆମେ ପାପୀ ନର। ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟା ତୁମର, ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟା ତୁମର, ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟା ତୁମର, ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟା ତୁମର। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଦୟର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ହେ ପିତା ଈଶ୍ୱର। ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ସନାତନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତୁମେ ପ୍ରେମରେ ମହାନ। ତୁମ ବିନା ଗତି ନାହିଁ ମାନବର, ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ହେ ତୁମର। ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ସନାତନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତୁମେ ଦୟାରେ ମହାନ। ତୁମ ବିନା ଗତି ନାହିଁ ମାନବର, କରୁ ନିବେଦନ ଆମେ ପାପୀ ନର। ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟା ତୁମର, ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟା ତୁମର, ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟା ତୁମର, ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟା ତୁମର।
ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆମ ହୃଦୟର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେ ପିତା ଈଶ୍ୱର। Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚେଇ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆରେ କିଏ ଶୋଇଲେ ତ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଆଜି ଶଯ୍ୟା ସାଇ, କିଏ ଜଗତ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ। Praise the Lord. ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଥିବା। ଜାଗ ଜାଗ ସୁପ୍ତ ପ୍ରାଣ ଆଜି ଜାଗରେ, ଜାଗ ଜାଗ ସୁପ୍ତ ପ୍ରାଣ ଆଜି ଜାଗରେ। ଦେଖ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ବେଳ ହୋଇଗଲାରେ। ଦେଖ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ବେଳ ହୋଇଗଲାରେ। ଜାଗ ଜାଗ ସୁପ୍ତ ପ୍ରାଣ ଆଜି ଜାଗରେ, ଜାଗ ଜାଗ ସୁପ୍ତ ପ୍ରାଣ ଆଜି ଜାଗରେ। ଡାକେ ପରିତ୍ରାଣର ବେଳା, ଏ ଶୁଭ ସମୟ ଆଉ ନକର ହେଳା। ଡାକେ ପରିତ୍ରାଣର ବେଳା, ଏ ଶୁଭ ସମୟ ଆଉ ନକର ହେଳା। କରି ଅନୁତାପ ଛାଡ଼ି ପାପ ଯୀଶୁ ନାମ ଜପରେ। କରି ଅନୁତାପ ଛାଡ଼ି ପାପ ଯୀଶୁ ନାମ ଜପରେ। ଜାଗ ଜାଗ ସୁପ୍ତ ପ୍ରାଣ ଆଜି ଜାଗରେ। ତେଜି ମୋହ ବିଳାସ ଆଜି ପବିତ୍ରତା ବସ୍ତ୍ରେ ଅଙ୍ଗ ଦିଅରେ ସାଜି। ତେଜି ମୋହ ବିଳାସ ଆଜି ପବିତ୍ରତା ବସ୍ତ୍ରେ ଅଙ୍ଗ ଦିଅରେ ସାଜି। যেনে আরহিবু মেঘরথে যিশু রাজা সাথীরে। যেনে আরহিবু মেঘরথে যিশু রাজা সাথীরে। জাগ জাগ সুপ্ত প্রাণ আজি জাগরে। জাগ জাগ সুপ্ত প্রাণ আজি জাগরে। বিশ্বাস প্রদীপ তোহর জଳି ସଦା ଆଲୋକିତ କରୁ ସଂସାର। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦୀପ ତୋହର ଜଳି ସଦା ଆଲୋକିତ କରୁ ସଂସାର।
ସଦା ଉଛୁଳି ଉଠୁ ଜୀବନ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ତୈଳରେ ସଦା ଉଛୁଳି ଉଠୁ ଜୀବନ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ତୈଳରେ ଜାଗ ଜାଗ ସୁପ୍ତ ପ୍ରାଣ ଆଜି ଜାଗରେ ଜାଗ ଜାଗ ସୁପ୍ତ ପ୍ରାଣ ଆଜି ଜାଗରେ ଯିଶୁ হে আগামী রাজন তব রক্তে ধোই মতে করনু যিশু হে আগামী রাজন তব রক্তে ধোই মতে করনূতন যেনে মিলিবি সে শুভ দিনে পুলকিত প্রাণরে যেনে মিলিবি সে শুভ দিনে পুলকিত সাথীরে জাগ জাগ সুপ্ত প্রাণ আজি জাগরে জাগ জাগ সুপ্ত প্রাণ আজি জাগরে দেখো যিশু খ্রিস্ট আসিবার বেଳ ହୋଇଗଲା রে দেখো যিশু খ্রিস্ট আসিবার বেଳ ହୋଇଗଲା রে জাগ জাগ সুপ্ত প্রাণ আজি জাগরে জাগ জাগ সুপ্ত প্রাণ আজি ଜାଗରେ ପ୍ରେସଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ସକାଳ ସମୟରେ ଆଜି ଆମେ ଉଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଥିବା ହେ ରାଜା ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର হে রাজা মোহর পরমেশ্বর শুণ মো ক্রন্দন স্বর প্রাত কালে প্রার্থনা মোর শুণ মো ক্রন্দন স্বর প্রাত কালে প্রার্থনা মোর হে রাজা মোহর পরমেশ্বর হে রাজা মোহর পরমেশ্বর শুণ মো ক্রন্দন স্বর প্রাত কালে প্রার্থনা মোর শুণ মো ক্রন্দন স্বর প্রাত কালে প্রার্থনা মোর ভয় ভক্তিরে আসিছি তুম মন্দিরে মস্তক মনত করে মোহনীয় প্রেমে তুম ভরসা রখি জଣାଉଛି ଦୁଃଖ ଗୁହାରି
ଭକ୍ତିରେ ଆସିଛି ତୁମ ମନ୍ଦିରେ, ମସ୍ତକ ମନତ କରି ମୋହନୀୟ ପ୍ରେମେ ତୁମ ଭରସା ରଖି ଜଣାଉଛି ଦୁଃଖ ଗୁହାରି, ନ୍ୟାୟ ପଥେ ତୁମ କର ଚଳନା, ନ୍ୟାୟ ପଥେ ତୁମ କର ଚଳନା, ପଥ ମୋର କର ସୁଗମ। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମୋର ଏ ନିବେଦନ, ପଥ ମୋର କର ସୁଗମ। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମୋର ଏ ନିବେଦନ, हे राजा मोहर परमेश्वर, हे राजा मोहर परमेश्वर, शुण मो क्रंदन स्वर, प्रात काले प्रार्थना मोर, शुण मो क्रंदन स्वर, प्रात काले प्रार्थना मोर, କରିବାକୁ ରକ୍ଷା ମୋର ଏହି ଜୀବନ, ବାରେ ହୁଆ ବିରାଜମାନ, ବିଳାପେ ମୋର କ୍ଳାନ୍ତ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଯେ କ୍ଷୀଣ, ଶରୀର ମଜିନାଶୀନ କରିବାକୁ ରକ୍ଷା ମୋର ଏହି ଜୀବନ, ବାରେ ହୁଆ ବିରାଜମାନ, ବିଳାପେ ମୋ କ୍ଳାନ୍ତ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଯେ କ୍ଷୀଣ, ଶରୀର ମଜିନାଶୀନ, ପ୍ରତି ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ଭିଜାଏ, ପ୍ରତି ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ଭିଜାଏ, ଲତକ ଝରାଇ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମୋର ଏ ଦୁଃଖ ଗୁହାରି, Hallelujah. Praise the Lord. ଲତକ ଝରାଇ Praise the Lord. ଝରାଇ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମୋର ଏ ଦୁଃଖ ଗୁହାରି, हे राजा मोहर परमेश्वर, शुण मो क्रंदन स्वर, प्रात काले प्रार्थना मोर, शुण मो क्रंदन स्वर, प्रात काले प्रार्थना मोर। प्रभुଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥ କାଳରେ ତୁମେ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ବସି ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ ପରମେଶ୍ୱର
प्रार्थना करछि आजिर जे तुम दास प्रभु वाक्य देवे तांको तुम्हें आशीर्वाद करो जेते जन बसिछु जूम रे समस्त को आशीर्वाद करो गौरव तुम्हें नियो महिमा तुमर जीसु तुमर प्रिय नाम रे मागली द्वारे सुन आमेन प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद दीदी ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାନ କଲେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାନ କରି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଦଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରାଧନା କରି କଢାଇ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି এই ସମୟରେ ଆମେ ଆରାଧନା କରିଥିବା ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ବାକ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏବେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା ଯେତେ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ମାଲବା ମଣ୍ଡଳୀର ଡିକନ ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ଜେନା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା प्रेज द लॉर्ड समस्त नमस्कार ନମସ୍କାର आसंत प्रार्थना करिबा परम पूज्य परम पिता एते बेले तुमर से पवित्र नाम को धन्यवाद दउछु प्रिय प्रभु पुनर्बार आमान को अनुग्रह कल गत दिन गत रात्र सुनिद्रा करी सुंदर प्रभात मध्य रे ए प्रत्युष रे रियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा प्रभु तुमर से आराधना पाए प्रत्येक को तुम्हें सुजोग देछ एथिपाई धन्यवाद देउछु ए सुंदर अवकाश निमंते धन्यवाद देउछु प्रिय प्रभु वास्तव भावरे तुम ठारे आमे जेपरि जीवन यापन करिबु जेपरि वर्तमान घड़ी संधि मुहूर्त जेपरि प्रस्तुत हेबु जेपरि पवित्रता जीवन काटिबु जेपरि आमे कृष्ण निकट को आसीबु एथिपाई आमान को सचेतन वाक्य देई थाओ आ तुम सेवा करबा पाई सुंदर अवकाश देई थाओ एथिपाई धन्यवाद देउछु प्रिय प्रभु आज आमानकर पाई तुम अति सुंदर महत समय रखिच एई मुहूर्त रे कारण प्रभु प्रिय दासी रीनापाल भौणी तुम से गौरव प्रशंसा प्रभु वर्शिप माध्यम रे करथिले वास्तव भाव में जो गीत गायन करा जाइथिला एक विशेष भाव में से अर्थपूर्ण गीतटी अटे कारण प्रभु ताहा ही एक आध्यात्मिक विषय अटे प्रभु एथिपाई प्रिय जो गीत गाइथिले भौणी ताहा जेपरि आमे समस्त हृदयंगम करिबा एहा जेपरि आ समस्त विषय में जानिबा को पारिबा एथिपाई तुमे दया कर एवं प्रिय भौणी को तुम हस्तर देउछि बापा तांको एवं तांको परिवार को तांको सेवा कार्य को प्रभु जेपरि शेष संध्या पर्यंत तुमर गौरव प्रशंसा स्तुति वंदना करबा सहित जीवन यापन करिवे एथिपाई तुमे दया कर तत्सहित मते प्रार्थना करछि बापा आज एई मुहूर्त रे ए प्रत्युष रे प्रभु तुमर जीवंत वाक्य परिप्रकाश करबा पाए आमानकर गहन रे प्रिय दास पाणी महाशय अच्छे प्रभु हाँ प्रभु तुम्हें से तुम लोक मान को तुम्हें मनोनीत करिथाओ एथिपाई तुम निकट में प्रार्थना करुछु प्रभु प्रिय दास को तुम चरण तल देउछि तुम हस्त रे देउछि हाँ प्रभु तुम्हें तांको तुम से अलौकिक पवित्र आत्मा द्वारा वाक्य जेपरि प्रकाश करने को पारिबे प्रभु तांको मुखाग्रताई तुम्हें कथा कह एवं तांको परिवार एवं तांको सेवा कार्य को तुम्हें आशीर्वाद कर पुणी भौणी मध्य अति सुंदर भाव में परिचालना कर अछंती प्रभु जेपरि तुमर से कार्य करिबा पाई परिचालना करिबा पाई स्तुति वंदन करिबा पाई तुमे एक मनोनीत करिथाओ एवं प्रभु आज एक प्रभु प्रिसाइडिंग करू अछंती जो भौणी हाँ प्रभु तुमे तांको तुमे हाँ समस्त विषय रे आशीर्वाद अनुग्रह कर जो द्वारा प्रभु तांकर एई मन थाओ एई सुंदर मन थाओ प्रभु तांको शेष संध्या पर्यंत मध्य तुम ठारे जीवन यापन करिवे तांको एवं तांको परिवार को आशीर्वाद कर वाक्य शुणिबु प्रभु प्रत्येक को आमे बुझिबा पाई तुमर से पवित्र आत्मा को ज्ञान दियो एवं शुणिबु एवं ग्रहण करिबु विश्वास करिया प्रस्तुत हेबु प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर ए समस्त प्रार्थना तारणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुअछि पिता आमेन धन्यवाद सर प्रत्येक विषय प्रभु को चरण तले रखि प्रार्थना कर अछंती बहुत बहुत धन्यवाद ए समय रे हमर वाक्य सुनिबार समय कारण आमे
जो जूम रे मध्य बसु आज प्राप्त काल रे रियल मिनिस्ट्री जूम रे बसी अछु वाक्य सुनिबा निमंते एबे से समय आसी अछि आमे वाक्य सुनिबा पई आमानक मध्य रे प्रिय प्रभुଙ୍କର दास ढेकाଳରେ रही प्रभुଙ୍କର सेवा କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି पास्टर प्रेम पाणी आज्ञा को मु प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ आह्वान କରୁଅछि आज्ञा आगକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ मुख निर्गत जीवंत वाक्य आमानକୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା सर्वप्रथमे मोर सृष्टिकर्ता आओ जीवित पिता परमेश्वर को मु धन्यवाद तो सहित आमानकर रियल मिनिस्ट्री रो प्रतिष्ठाता प्रभुंकर दास आचार्य आओ पीटर महाशय को ओ तांको टीम को पुणी ख्रीष्टंको बहुमूल्य रक्त रे कृत रे आश्रित विश्वासी विश्वासिनी आओ प्रभुंकर महान दास दासी मानकु मोर ख्रीष्टीय प्रेमर ए नूतन वर्षर अशेष अशेष अभिनंदन शुभेच्छा और भक्ति भरा साधुवाद और नमस्कार ज्ञापन करे आओ वास्तव रे एहा मो पाए एक सौभाग्यर विषय कि अनेक दिन परे पुणी थरे आओ प्रिय ए रियल मिनिस्ट्री परिवार मध्यरे तांकरी जीवंत वाक्य गौरव कारण और महिमार कारण हेबा पाई प्रभु मते आउ गोटे सुंदर सुजोग प्रभु प्रदान कले जदि छुआ मान से प्रकार उत्तमता धार्मिकता से प्रकार किछि नथिले मध्य जो परमेश्वर के सेदिन 12 जन शिष्य मानकु से मानकर जो अवस्था मध्यरे थिले आ को अवस्था को नहीं कि आसी व्यवहार कले आज से भली से ताको लोक मानकु मध्य से व्यवहार करिबा परमेश्वर जो परमेश्वर को से जिरिमियम को व्यवहार कले से परमेश्वर आज भी जीवित अपरिवर्तनीय आज चिरकाल समान अटंती से परमेश्वर आम संगरे सर्वदा रही आ रहिबे आ से आम दे कथा कहिबे आमन से व्यवहार करिबे हालेलुया तेणु से परमेश्वर को आम सेवा करूछु प्रिय माने तेणु आसु ए समय रे आमने समय को नष्ट करिबा नाही आमने आगु को बढ़िबा आ ए समय आसु आजर मुख्य शास्त्रांशटी मा मुख्य मूल मूल शास्त्रांश जहा की रखा जाइछि जहा की प्रभु मते कथा कहिछंती जो विषय को प्रभु मते चालना देइछंती ताहा ही मु कहिबी आउ कौन सी विषय मु कहबा को चाहि नाही तेणु आसु अति सुपरिचित जनाशुना आमे समस्ते होई पारे जानि थाउ सुनि थाउ कहि थाउ मध्य से अंशटी आमे अध्ययन करिबा गीत संहिता 23 अध्याय तार 6 पद कौन सी भाई किबा भौणी मते आ ए शास्त्रांशटी अध्ययन करी मते साहाय्य करिवे निश्चय मंगल ओ दया मोहर जीवन जाए मोहर पश्चातगामी हेबो पुणी मु सर्वदा सदा प्रभुଙ୍କ गृहरे वास करिबी धन्यवाद दीदी प्रभु आशीर्वाद करंतु आओ प्रभु आमान को ए दिन मानकर प्रभु निश्चित कथा कहउछंती ओ कथा मध्य कहिबे आओ दया करी जदि आमाने पारुचु ठीक जगह रे जदि आमे अछु टिके वीडियो ऑन कले आपण मान को देखिले मते मते टिके इनकरेज लागिवो उत्साह लागिवो आउ तेली करी मु प्रत्येक मो साधु आउ मां मान को आउ प्रभु को दास दासी मान को आमे जले बसिचु टिके आमे वीडियो ऑन करि दे बसिबा प्रभु निश्चित गौरव पाइबे कारण हमर प्रभु जीवित तेगर आमे समस्त वीडियो ऑन करी बसिबा जा मते टिके उत्साहित लागिवो आपण को मुह देखिले मते आउ टिके इनकरेज लागिवो से जा भी हो ठीक अछि आउ ए समय आमे देखिया पाउछु आउ भक्त दाऊदंकर रचना गीत योजना आमे देखिया पाउछु जे एटा आमे देखिया पाउछु आमे तो जानू राजा दाऊदंकर जीवनर हिस्ट्री इतिहास आउ तांकर जीवनर कहानी तांकर समस्त प्रकार अनुभूति तांकर समस्त प्रकार प्रैक्टिकल से जो स्तर दे की जाइछंती जो परिस्थिति दे की जाइछंती ताहारी मध्यरे से जहा किछि अनुभव करिछंती जहा किछि तांको जीवन जो मंगल ओ जो दया जहा किछि से पाइछंती अनुभव करछंती ताहा ही आज से प्रकाश करूछंती से को अवस्था रे थिले आ प्रभु ताको को अवस्था को आनिले से कि प्रकार अवस्था मध्यरे तार जीवनर यात्रा को से बितौथिले ताहारी मध्यरे से जो समस्त मंगल और दया जो पाइछंती से केबे रही पाउनांती से प्रभु को धन्यवाद दउछंती
प्रशंसा କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆଜି ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই নূতন বর্ষরে পদার্পণ করিছু বা এই 2024 সালরে আমরা প্রবেশ করিছু। নিশ্চিত এই নূতন বর্ষরে অনেকଙ୍କ জীবନରେ ପରିବାରରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଶା କରିଥାଉ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆକାଂକ୍ଷା କରିଥାଉ, ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ କି এই 2024 ସାଲରେ এই নূতন বর্ষরে ଆମ ପରିବାରରେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆମର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆସୁ, ଦୟା ଆସୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ହୋଇପାରେ ଆମେ 2023 ସାଲରେ ଫେଲର ହେଇଛୁ, ବିଫଳ ହେଇଛୁ, କରିପାରି ନାହୁଁ। ଯଦି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ବିଫଳ ହେଇଛି, সেই ସମୟରେ ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ 2024 ସାଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷ এই 2024 ସାଲରେ ମୋ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ଆସୁ, ମୋ ପରିବାର ଗୋଟେ ବ୍ଲେସ ଆସୁ, ମୋ ପରିବାର ଗୋଟେ ଫଳପ୍ରଦ ହଉ, ମୋ ପରିବାର ଗୋଟେ ସଫଳତା ଆସୁ। ଏହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସ କରିବି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦାଉଦ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ଯୋଉମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେବା ଉପାସନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ରହିବ, ରହସ୍ୟ ଏହା ରହିବ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ରହିବ ଯେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ଆସିବ କେମିତି? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହବ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି, ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ଗୌରବ କରିବି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ଠିକ ବିଷୟ, ଏହା କୌଣସି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ଆମେ ପାଇବା କେମିତି? ସେ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ଓ ବ୍ଲେସ ଆସିବ କେମିତି? କୋଉ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କୋଉ ସକଳ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ହିଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ତାହା ହିଁ ଏକ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ହିଁ ଏକ ଗଭୀରପୂର୍ଣ୍ଣର ବିଷୟଟି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ କି ମଙ୍ଗଳ ଆସୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ଆମ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁ। କେହି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରିବାରରେ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ମୋର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୋର ବ୍ୟବସାୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସୁ ବୋଲି କେହି ମଧ୍ୟ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁ ବୋଲି ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ହୁଏତ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ପ୍ରଭୁ ତମେ ବଢାଅ, କିମ୍ବା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ କର, କିମ୍ବା ମୋ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ବ୍ଲେସ ଓ ଫଳପଦ ଆସିବ କେମିତି, ପାଇବା କେମିତି? ଏହା ହେଉଛି ମୋର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ। ତେଣୁ ଆସୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ଆସିବ କେମିତି, ସେ ଦୟା ପାଇବା କେମିତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା କେମିତି, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କେମିତି ପାଇବା। ତେଣୁକରି ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ବା କେତୋଟି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ପାଇପାରିବା ଦୟା, ସେଇ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ରଖିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକରେ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ବସିବା, ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କଥା କହିବେ। କାରଣ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ମୁଁ ବକ୍ତା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିବେ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ନମ୍ବର 1 ଦେଖିବା, ହିତୋପଦେଶ 28-13 ପଦ। କୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ମତେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପଢିକି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ଆସିବ କେମିତି ଓ କୋ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ, କୋ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଦୟା ମଙ୍ଗଳ ଆମ ପରିବାରରେ ଆସିବ। ଯେ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ। ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡେ,
ମାତ୍ର ଯୋଉ ଲୋକ ତା ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡେ ସେ ଦୟା ପାଇବ। ସେ ଦୟା ପାଇବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ଆସିବ କେମିତି, ପାଇବା କେମିତି, କୋଉ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଇବା? ଏଠି ଦେଖାଉଛି ଯୋଉ ଲୋକ अपना पाप को आच्छादन करे से मंगल पाए नहीं, किंतु जे स्वीकार करी छाड़ी से दया पाइब। वास्तव में प्रिय प्रभु को लोक माने आमे जदि आम जीवन रे समस्त थिबा पाप को जदि आमे घुड़ेबा लुचेबा गुप्त करिबा ताहले आमे मंगल पाइब ना, किंतु जेतेबेले ताको आमे स्वीकार करिबा अनुताप करिबा आमे जले क्रंदन करिकी अनुताप करी मुखरे स्वीकार करी जेते आमे ताकू छाड़ीबा परित्याग करिबा तेबे जाय कि आम परिवार रे आम पिला मान जीवन रे आमर कर्म क्षेत्र रे आमर चाकरी क्षेत्र रे आमर व्यवसाय रे आमर कर्म आमर समस्त कार्य रे आमर पिला मान जीवन रे से मंगल दया आसीबो। किंतु जो पर्यंत आम पाप को आम स्वीकार करिना, कारण पाप गोटे एमिति जिनिस आम देखिबारे पाप, चालिबारे पाप, कथा कहिबारे पाप, प्रत्येक मुहूर्त में पाप करूछु। किंतु से सकल पाप को जदि आम गुड़ेकी रखिबा लुचेकी रखिबा गुप्त करिबा ताहाले आमर जीवन मंगल नहीं, आशीर्वाद नहीं, आमको जीवन से ब्लेस आसीबो नहीं, आमे केबे फलपद होई परिबा नहीं। तो आमे जदि एई वर्ष এই 2024 সালের মঙ্গল আসু বলে আমি চিন্তা করুছু, এই 2024 সালের আশীর্বাদ আসু বলে আমি যদি চিন্তা ইচ্ছা করুছু, এই 2024 সালের আমার জীবনে ফলপ্রদ হবে বলে আমি ভাবুছু, তাহলে আজি স্বীকার করিবা আমার সকল পাপকু আমার সকল দোষকু। তেমন মো প্রিয় প্রভুଙ୍କ লোক মানে যে লোক আপনার পাপকু আচ্ছাদন করে সে মঙ্গল পায় নাই, কিন্তু যে স্বীকার করি ছাড়ে সে দয়া পাইব, সে অনুগ্রহ পাইব। তেমন মো প্রিয় প্রভুଙ୍କର সেবক সেবিকা মানে आज प्रात काल मध्य मुझे उत्साह देवाई चाहे 2024 साल मध्य आप जीवन मो जीवन में सफलता आशीर्वाद ब्लेस पाइबा चाहूँ मंगल पाइबा चाहूँ, आज ही आम निष्पत्ति ना दरकार। प्रभु मो जीवन थी समस्त पाप, मो परिवार थी समस्त पाप, मो मंडली थी समस्त पाप, मो परिवार जहाँ कि प्रभु पाप करूँ भूल कम करूँ भूल रास्ता जाऊँ आ परमेश्वर दृष्टि जब घृणार कार्य गुड़ाक आम करूँ जहाँ कि जीवन लुचि छपी रही आम से प्रकार कार्य करूँ। आज से पाप को आम स्वीकार करवा अनुताप करवा क्रंदन करवा आंटू भांगा प्रभु नतमस्तक प्रभु स्वीकार कर छाड़ा पड़ो ताको संपूर्ण छाड़ा पड़ो, तेबे जाकि प्रभु आम परिवार 2024 साल रे ब्लेस देबे फलपद देबे मंगल देबे। तेणुक प्रिय प्रभु लोक माने गोटे जने रोगी जिते बेले से डॉक्टर पाखक जीव निज रोग नहीं कि से जदि डॉक्टर को जदि निज रोगर कथा जदि कहबो नहीं से केबे मते सुस्थ हबो नहीं। किंतु जेतेबेले से स्वीकार से मुखरे स्वीकार करी जेतेबेले से रोग से डॉक्टर आगे निज रोग को कहबो तेबे से रोग सुस्थ हबो। किंतु जेते से लुचेइबो घुड़ेइबो तेबे से रोगी केबे सुस्थ होई पारिबो नहीं। ठीक से परी हमर जीवन थिबा समस्त पाप को जदि आमे लुचेइबा स्वीकार करिबा नहीं तेबे आमे केबे मध्य आत्मिक सुस्थता हो पारिबा नहीं, जागतिक सुस्थता हो पारिबा नहीं। देखो मो प्रिय प्रभु लोक माने जदि निश्चय मंगल दया और फलपद पाइबा को आमे चाहूचु ताले आज आमे कोन करबा हमर सकल पाप को आमे कोन करबा स्वीकार करबा छाड़ीबा को पड़िबो। तेणु अनेक बेले बेले आम परिवार मंगल आसु नाही काहेकि अनेक परिवार अनेक विफल आसुची अनेक परिवार सफलता नहीं अनेक परिवार फलपद आसु नाही कारण कौन अनेक प्रार्थना करुचु गीत गाउचु वाक्य प्रचार करुचु घंटा घंटा धरी उपासना रे बसुचु किंतु से मंगल कहीं आम जीवन बेले आसु नाही। तेणुक जिरिमिया 5:25 पदरे लेखा जाउची गोटे सुंदर विषय जे आउ से तुमानकर पाप ही तुमर मंगल विषय गुड़ा को निवारण करुची। आम अनेक बेले चिंता करबा जे मंगल मो परिवार कहीं आसु नाही मो पिला मानकर एजुकेशन कहीं पढ़ी पाउ नाही मु एते प्रार्थना करुची मु एते आंठू भांगुची मु एते क्रंदन करुची किंतु प्रिय प्रभु को लोक माने जिरिमिया भविष्यवक्ता गोटे कथा कहती आउ कहीं मंगल आसु नाही जे तुमर पाप ही मंगल दया और समस्त विषय गुड़ा को निवारण करुची ब्लॉक कर दउची। कारण हमर पाप कोन करुची थिबा सकासु से मंगल गुड़ा को आशीर्वाद गुड़ा को जो आशीर्वाद थिला ता आसी पारु नाही से ब्लॉक कर दउची प्रतिबंध करचंती से फाटक कर दउची। मो प्रिय प्रभु लोक मैंने मन रखा दरकार आम जीवन थी पाप अधर्म दुष्टता जो समस्त प्रकार विषय गुड़ाक रही से सब ही आमको ब्लॉक कर रखी दउची प्रतिबंधक कर दउची निवारण कर आसवा एलाउ करू नहीं।
ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କଣ କରୁଛି ସେ ଆଲାଉ କରୁନାହିଁ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରୁଛି ହୁଏତ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଅନେକ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛୁ ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ନାହିଁ ସବୁରେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ପାପକୁ ଆମେ ଗୁପ୍ତ କରିଛୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିଛୁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ এই প্রকার আমার ধারাবাহিক জীবন যাহাফলে কি আমার জীবনের সে পাপ হি আমার মঙ্গল বিষয় গুড়াক আশীর্বাদ বিষয় যোটা কি আসিবার লা তাহা ব্লক করে রখি দଉଛି তা প্রতিবন্ধক করে রখুছি এলাও করু না আসি পারু না আম পরিবারে মঙ্গল আসি পারু না সেইপাই তেমন আজ আমি স্বীকার করে ছাড়িবা যদি অনুতাপ করিবা স্বীকার করিবা তে প্রভু নিশ্চিত আপনার জীবনের মো জীবন প্রভু আশীর্বাদ করিবে মো প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে এই দিন মানকরে এই নয়া বর্ষরে আমি পদার্পণ করিছু এই নয়া বর্ষরে প্রবেশ করিছু নিশ্চিত মঙ্গল দয়া মো জীবନରେ আসিব হি আসিব কিন্তু আসিব কেমিতি পাইবা কেমিতি প্রথম বিষয় হলা আমানকৰ সমস্ত পাপকু স্বীকাৰ করিবা তেবে যাই কি ছাড়িবা যদি তেবে মঙ্গল দয়া আম পরিবারে আসিব जो पर्यंत আমি স্বীকার করি ছাড়ি না হু পরিত্যাগ করাও তাকে গুড়েইকি এ পর্যন্ত আমি রখিছু এই পর্যন্ত সে পাপরে লিপ্ত অছু সে পাপ কামরে আমি সম্পূর্ণ লিপ্ত হইকি জীবন কাটুছু তাহলে কেবে মধ্য মঙ্গল ও দয়া আসিব নাই তেমনি মো প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে আজি এই প্রভাত সময়ে আপনার এতিকি মু কহিবাকু চাহে যে আমার জীবনের সমস্ত দেখিবা চালিবা কথা কইবা আমার জীবন অনেক পাপ আমি করিছু অনেক ভুল করিছু আমি কেহি কই পারবে না আমি জনে ধার্মিক জনে মধ্য জগতরে ধার্মিক নাই সমস্তে পাপ করি ঈশ্বর গৌরব উড়া পড়ি অছন্তি পাপর বেতন মৃত্যু কিন্তু প্রভু অনুগ্রহ করে রক্ষে আমাকে নিশ্চয় মঙ্গল দয়া দেবাকু সে চাহান্তি কিন্তু আমার জীবনের আমি অনেক বেড়ে বেড়ে কল করছু আমার সমস্ত সকল পাপকে আমি স্বীকার করি নথাও যাফলে আমি অনেক প্রকার আশীর্বাদ উণা পড়িছু বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছু তেমন মো প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে আজি আমি স্বীকার করি আমি প্রভুঙ্ক আড়কু যেতলে যা প্রভু নিশ্চিত আমার জীবন কোন করবে সে আশীর্বাদ মঙ্গল দয়া এই 2024 সালের আমার পরিবারে আসিব তারপরে তেমন আসু আমি আমার বিষয় দেখিবা যাহা কি আউ দুই নম্বর বিষয় দেখিবা আপনার পাইবে রোমি 6:23 পদ পড়ন্তু যে খ্রিস্টଙ୍କ সহভাগিতাকু যে আসে সে মঙ্গল পায়ে রোমি 6:23 পদ পড়ন্তু দ্বিতীয় নম্বর କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ମାନେ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ରଖିବା ଚାହେଁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଯୋଉମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଯୋଉମାନେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି এই ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ ଆସେ ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମିଳନ ହୁଅନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସହଭାଗିତା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ କରିବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ ଉଦ୍ଧାର ପଥ ଦେଖେଇବେ ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବେଳେ ବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଯୋଉଠି ଚାଲିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା ଉପାସନା ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ସତ୍କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯୋଉଠି ଚାଲିଥାଏ ବା ସହଭାଗିତା ଥାଏ ସେ ସହଭାଗିତାକୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେ ସହଭାଗିତାକୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସହଭାଗିତାରୁ ଉଣା ପଡନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଉଣା ପଡୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆସିପାରୁ ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ସହଭାଗିତାକୁ ଯିବା ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଯଦି ରହିବା ଓ ତାଙ୍କରି ସେବା ଉପାସନା କରିବା ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଯିବା ତାଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ଯିବା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟାରେ ସହଭାଗିତା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା ଏକାଠି ମିଳନରେ ସେବା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଠି ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମ ପରିବାର ଯଦି ଯିବା ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଯିବ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବ ସେଇଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ରୁହନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର ପଥ ଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ
সেই জায়গায় যদি উଣା পড়িଛୁ বঞ্ଚିত অଛୁ তাহলে ଆମ ଜୀବନରେ ବ୍ଲେସ୍ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଦିନ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ସେମାନେ କେବେ ଉଣା ପଡି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। से प्रभुଙ୍କର ସହଭାଗିତା ପରିବାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଅନେକ ଜୁମ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଥିଲା, ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏନି ଟାଇମ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସହଭାଗିତାରେ ଥିବା ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା, ସହଭାଗିତା ହେବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମିଳିତ ଯେତେବେଳେ ହେବା ସେଇଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ ଆମ ପରିବାରରେ ଅଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଆମ ପରିବାର, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ମାନବିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଯଦି ରହୁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସହଭାଗିତାରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହଉଥିଲେ, ଯୋଉଠି ସହଭାଗିତାରେ ସେଇଠି ସହଭାଗିତା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମିଳିତ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଯଦି ସହଭାଗିତା ରଖିବା ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ, ଜୁମ୍ ସହିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉଠି ସେବା ଉପାସନା ଚାଲିଛି ସେଇଠି ଆମେ ସହଭାଗିତା ରଖିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, କରିବେ ହିଁ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଯୋଉଠାରେ ଏକତ୍ର ମିଳନରେ ବାସ କରିବା, ଯୋଉଠି ଏକତ୍ର ମିଳନରେ ଆମେ ସେବା କରିବା, ଯୋଉଠି ଏକତ୍ର ମିଳନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଏକତ୍ର ହେବା ସେଇଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ନ ଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଜି ଅନେକ ଜୁମ୍ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବା ସହଭାଗିତା ନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଅନେକ ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଘର ଠିକ ତ ସେ ଠିକ, ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ ତ ସେ ଠିକ, ଚାକରି ଠିକ ତ ସେ ଠିକ, ପାଠ ଠିକ ତ ପାଠ, এই প্রকার বিষয় নেই ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ରହିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ବ୍ଲେସ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ପାଇବା କେମିତି ଆସିବ, କେମିତି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡିବା, ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ଯିବା ସେଇଠି ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ଲେସ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯାହାକି ଆଉ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ଏପିସି 4:31-32 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏପିସି 4:31-32 ପଦ ଆମେ ପଢିବା ଯେ ସମସ୍ତ ଆଉ ତିକ୍ତତାକୁ ଓ ବିରକ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ଓ ଛାଡିବା ଦରକାର। ଛାଡିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ପଢନ୍ତୁ ମା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟୁଭାବ, ରାଗ, 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 କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧ, କଳହ କଳହ ଓ ନିନ୍ଦା, ଓ ନିନ୍ଦା, ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିଂସା ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିଂସା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହଉ। ରାଇଟ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏତିକି ଥାଉ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ହଉ? ଦୂର ହଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମନେ କରିବା ଦରକାର, ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦୂର ହେବା ଦରକାର। ଏ ସମସ୍ତ ରାଗ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ତିକ୍ତତା, ବିରକ୍ତି, କଳହ, ବିବାଦ, ଅମିଳନ, ଈର୍ଷା, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ବିବାଦ, ବାଦ, ଏ ସବୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ରହିଛି, এই ସବୁ ଯଦି ଆମର ପାଖରେ ରହିଛି ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରିବାରରେ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ମାନକ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇଛି, 2023 ସାଲରେ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ବିଗତ ବର୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପାଇଛି, ମୁଁ ତୁମ ଦୟାରେ ପାଇଛି। 2024 ସାଲ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଥିବା, ମୋ ପରିବାରରେ ଥିବା, ମୋ ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତିକ୍ତତା, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ବିରକ୍ତି, କଳହ, ବିବାଦ, ଛଳ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଉ ଯାହାକି ଆଉ ଅମିଳନ, ଛଳନା, କପଟ, ନିନ୍ଦା, ବଚସା, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନବଜାତ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଯଦି ହେଉ, ତେବେ ଆମ ପରିବାରରେ ବ୍ଲେସ୍ ଆସିବ, ତେବେ ଆମ ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ।
तेणु प्रिय प्रभु लोक मैंने साधु पाउल एपीसीय मंडली लोक मान यही एक गोटे वार्ता को सचेतन वार्ता को प्रकाश करुछंती जे आत्मान थिबा समस्त प्रकार ए सब दूर हो आमे नवजात शिशु तुल्य आमे कौन करबा निजको न्यून करी नम्र करी आमे कौन करबा जदि आमे संपूर्ण प्रभु समर्पण तेबे आम जीवन रे आम परिवार कौन करबे प्रभु निश्चित आशीर्वाद अनुग्रह देबे। तेणु मो प्रिय प्रभु लोक माने से जुन समध्य निनिवे लोक मानकु ईर्षा कपट क्रोध विवाद कले किंतु निनिवे से गोटे आशीर्वाद पाउछंती से जले पहुंचिले ब्लेस पाउछंती आशीर्वाद मंगल पाउछंती। जो आमे देखिबा जोसेफ को कथा मने पकेबा जोसेफ को ताको भाई माने बिक्री करी देले गातरे पकई देले ताकू ईर्षा कले ताकू घृणा कले ताकू कपट कले ता विरुद्ध रे ठिया हेले तथापि जोसेफ ता भाई मान को प्रेम कले ता भाई मान को चिन्हिले ता भाई मान को आलिंगन कले। आज आम जीवन रे मध्य ए वर्ष जदि 2024 साल रे मंगल आसु दया आसु भावुचु जोसेफ परी आम जीवन रे भाई मान को बा निज बंधु मान को पड़ोसी मान को निजर मंडली को निज समस्त को आमे कौन करबा आमे प्रेम करबा बा ए समस्त जीवन थिबा राग हिंसा क्रोध कपटता ये समस्त विषय हमको परित्याग करने हबो ताको छाड़िबा को हबो। जोसेफ ए समस्त किछि धरि नथिले ता जीवन अनेक कष्ट आसीछि ता जीवन अनेक दुख आसीछि ता निज भाई माने ताको ईर्षा कले ता निज भाई माने ताको कष्ट देले ता निज भाई माने ता विरुद्ध ठिया हेले तथापि जोसेफ गोटे कथा भी कहिले नहीं से ताको भाई मानकु प्रेम कले ताको भाई मानकु से चिन्हिले। तेणु आज आम जीवन थी समस्त कपट राग हिंसा क्रोध परनिंदा अमिलन जदि आम परिवार मध्य सासु बो सहित भाई भाई मध्य बाप पुओ सहित पड़ोसी सहित समाज सहित मंडली सहित पालक विश्वासी सहित अमिलन अच्छी राग अच्छी तिक्तता अच्छी विरक्ति अच्छी यह परित्याग करने हम ए समस्त तुम ठारू दूर हो। पाउल कहउछंती ए सब तुम ठारू दूर हो होई पर आमे अनेक सेवा करूछु उपासना करूछु प्रार्थना करूछु दान दक्षिणा देउछु ठीक कथा किंतु ए समस्त भितरे जदि हम रहिछि ताले समस्त वृथा। तो ए 2024 साल रे आज आमे एतिकी निष्पत्ति नेबा प्रभु आज मो परिवार जो मंगल दया आसु बोली चिंता करूछु इच्छा करूछु ताहले आम जीवन थिबा समस्त प्रकार राग क्रोध ईर्षा जो जहा किछि ए सब विषय तुम ठारू दूर हो आमे संपूर्ण जोसेफ परी आमे निजको न्यून करबा जोसेफ परी आमे संपूर्ण निजको सिलेंडर हे जिबा नम्रतार जीवन काटिबा तेबे प्रभु निश्चित प्रिय प्रभु लोक माने आपनक जीवन आशीर्वाद अछि। जोसेफ ताको लोक मान को तिक्तता कले नहीं राग रखिले नहीं बरं तो से क्षमा कले बरं तो से प्रेम कले आदर कले मिलन हेले चिन्हिले। तेणु आज आम ख्रीष्ट को जानिछु ख्रीष्ट को विश्वास करिछु ख्रीष्ट को नाम को स्वीकार करिछु आज आम निष्पत्ति नेबा प्रभु आज मो जीवन रे मो परिवार जेते लोक जहा कहूना काहेकि आज मो जीवन रे एई वर्ष मंगल आसु बोली आमे कहूछु इच्छा करूछु आशा करूछु आकांक्षा करूछु ताहले आज ही आमे समस्त 2024 साल रे आमे सब छाड़िबा परित्याग करिबा आउ आमे संपूर्ण निजको नम्र करी आमे समस्त जहा कि ए समस्त विषय ठारू दूर होई परित्याग करी आमे गोटे नवजात शिशुतुल्य निजको नम्र करिकी प्रभुको पाए जले आमे व्यवहार हेबा ते प्रभु निश्चित आम परिवार रे आम पिलामानको जीवन रे आम चाकरी क्षेत्र रे आम व्यवसाय रे आम सब कर्म क्षेत्र रे आमको पिलामानको जीवन रे प्रभु आशीर्वाद आनिबे। जदि समस्त विषय आम पाखे रहिबो ताले हमको जीवन केबे ब्लेसिंग आसी पारिबो नाही ब्लॉक हो जिवो मंगल पाई पारिबा नाही। तेणु मो प्रिय प्रभु लोक माने तेणु आसु एई दिन मान करे आमे जे प्रकार परमेश्वर वाक्य लिखा अछि तार प्रथम करते 5:8 रे लिखला बेले पुरातन खमीर सब बाहर करी आमे कोन करबा नूतन स्वभाव धारण करी जीवन हृदय आउ काटी प्रभुଙ୍କ पाए आमे कोन करबा आमे प्रभुଙ୍କ पाए सेई समस्त पर्व मास पालन करबा आमे जो समस्त पुरातन खमीर गुडा आम जीवन जो समस्त पुराना विषय गुडा अछि से सब हमको बाहर करबा को पड़िबो
से सब हमको छाड़वा को हम आ नूतन स्वभाव, नूतन जीवन, नूतन हृदय, नूतन मन, नूतन आत्मा, नूतन जीवन गढ़ी नहीं कि आम प्रभु आम व्यवहार होगा दरकार। पुणी प्रभु आम जो वर्ष मास पालन से नूतन वर्ष पदार्पण कर वर्ष प्रभु आम जो प्रकार आशीर्वाद करेंगे, अनुग्रह करेंगे, तेरे जाकि प्रभु आम परिवार ए वर्ष ए मास आशीर्वाद मास हो पार। आम परिवार आशीर्वाद आसो, आम परिवार मंगल आसो, आम परिवार दया आसो। प्रभु समस्त मंगल दान परिपूर्णता देवे, अनुग्रह देवे। तेणु प्रिय प्रभु लोक मैंने साधु पाउल आ गोटे कथा कहती, एनु जदि कई ख्रीष्ट अच्छी से नूतन सृष्टि होती, पुरातन विषय सब लोप पाई, देख सब नूतन विषय हो जाए। आम जीवन पुरातन विषय गुड़ाक, पूर्व विषय गुड़ाक आम स्मरण कर ना, आद्य विषय सब तुम स्मरण कर ना, मने पकाओ ना, जहाँ ही जाइए किंतु नूतन वर्ष प्रवेश करिचु आ 2024 साल आसी जाइए। पुरातन विषय सब लोप हो जाए, 2024 साल आसी जाइए। 2024 साल रे आम जीवन संपूर्ण एक नूतनीकरण होगा दरकार। आम जीवन थी समस्त कटुभाव, तिक्तता ए सब हमको परित्याग करिया पड़बो आ नूतन जीवन धारण करी ए नूतन ए नवा वर्ष रे जीवन यापन करी प्रभु को पाए डेडिकेटेड सैक्रिफाइस ए दिन मान को चलीबा, आगु को दिले बढ़ीबा, ए समस्त विषय नहीं आगु को बढ़ीबा। प्रभु निश्चित आम परिवार एक आशीर्वाद और अनुग्रह आनिबे। मो प्रिय प्रभु लोक माने, मो प्रभु साधु माने आज निष्पत्ति नेबा, आज प्रतिज्ञा करबा, प्रभु आज मो परिवार वर्ष आशीर्वाद आसु। जे प्रकार ए समस्त विषय को परित्याग करी प्रभु मो जीवन रे एक नुआ धारण करी, नुआ जीवन, नुआ परिवार, नुआ वर्ष गठन करी प्रभु को पागु को दिले बढ़ीबा, तेबे प्रभु निश्चित से मंगल दया आशीर्वाद आम जीवन रे आम परिवार आसीबो। जदि समस्त छलना ए समस्त विषय में रखिकी जदि आम ए समस्त पर्व पालन करिबा, ए वर्षटी को प्रवेश करिबा, ए वर्षटी को पदार्पण करिबा, तबे किछि लाभ नाही। एमिति 2024 साल पळेबो, एमिति 2025 साल चली जीवो, एमिति 2027 साल जाइबो, एमिति 27 30 पळे आसीबो, तथापि आम पाखरे जे तिक्तता, से राग, से विरक्ति जदि ए पर्यंत आमे जाबुडी के धरिछु, परित्याग करनाउ, छाड़ी नाहु, किंतु वर्षटी पालन करछु, पर्वटी पालन करछु, आनंद करछु, केक करछु, पिठा करछु, डेकोरेशन करछु, सब किछि करछु, किंतु ए समस्त भितरे रखि कि करछु ताले किछि लाभ नाही। तेरे मो प्रिय प्रभु लोक माने आज मैंने निष्पत्ति नेबा, प्रभु मो जीवन में मो परिवार मंगल आसु जदि भावुछु ताले ए समस्त समस्त तिक्तता को ओ विरक्ति को परित्याग करिबा ओ छाड़िबा द्वारा प्रभु आमान जीवन में से मंगल दया और करुणा प्रभु करिबे। तेणु प्रभु प्रिय प्रभु लोक माने ए समस्त विषय को आगु को बढ़िबा, प्रभु निश्चित आम जीवन कौन करेंगे से आशीर्वाद अनुग्रह देवे। तेणु आम आगु को बढ़िबा नहीं, जेहेतु आम समस्ते प्रभु लोक माने। तेणु आसु 4 पॉइंट नंबर को आम जीवा, जहाँकि आपण मैंने पढ़े तार जोहन 14-15 पद पढ़ंतु जे 4 नंबर पॉइंट होची जे ईश्वरंकर आज्ञा को और आदेश को जे पालन करे आ बाध्य हुए से मंगल पाए। परंतु जोहन 14-15 যদি ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମତେ ପ୍ରେମ କର, यदि तुम्भे माने मते प्रकृत प्रेम कर, ତାହା ହେଲେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ताहा हेले तुम प्रभु समस्त आज्ञा तुम्हें पालन करिबो। तुम्भे जदि मते सतरे प्रेम करूछ ताहाले मोर आज्ञा सब तुम्हें कोन करिबो, पालन करिबो। मोर आज्ञा सब मानिबो, पालन करिबो, मोर आदेश को सुनिबो, मोर बाध्य हबो, मोर आज्ञा अनुसार तुम्हें चलिबो, मोर कथा तुम्हें सुनिबो, मोर आदेश को मानिबो आ बाध्य हबो। जदि प्रकृत रे आमे जदि ख्रीष्ट को प्रेम करूछु, तुम्हें जदि प्रकृत रे मते प्रेम करूछ ताले मोर सकल आज्ञा को तुम्हें कौन कर पालन कर, तेबे जाकि मंगल आसीबो, तेबे जाकि आशीर्वाद आसीबो। आमे जानू तांकर आज्ञा गुड़ाक, तांकर आदेश गुड़ाक। तेरे मो प्रिय प्रभु लोक माने जदि आमे ख्रीष्ट को सेवक हिसाब रे, जने पालक हिसाब रे, जने विश्वासी हिसाब रे, जने लीडर हिसाब रे आमे जदि ख्रीष्ट को आज्ञा को आदेश को जदि मानिबा नाही, पालन करिबा नाही, बाध्य हेबा नाही, ताले समर्पण हेबा नाही, डेडिकेटेड हेबा नाही, ताले आम परिवार रे मंगल दया आसीबो नाही। तेणु गोटे परमेश्वर जने दासों कथा मते मने पड़े, बाइबल रे अब्राहम को कथा मते मने पड़े, मते भारी भलो लागे। वास्तव में बड़ क्रिटिकल प्रतिकूल परिस्थिति मध्य से कि प्रकार बाध्य होउछंती, कि प्रकार परमेश्वर आदेश को मानुछंती, कि प्रकार ताकर आज्ञा को पालन करी बाध्य होई कि समर्पण होउछंती। जेतेबेले अब्राहम को सदाप्रभु परमेश्वर 49 वर्ष परे गोटे संतान देले, 49 वर्ष परे चिंता करते केते अपेक्षा से करिछंती। से समय प्रभु गोटे संतान, गोटे सुंदर संतान प्रभु ताकू देले।
से निश्चित ता मन गोटे खुशी आसीथिबो आनंद उछुलीथिबो मु आगो को मो पुओर भलो बर्थडे करिवि मु भलो फंक्शन करिवि मु भलो आनंद टेंट फेंट बांधिबि भोजी पानी करिवि निश्चित ता मन निश्चित चिंता करथिबो किंतु जेतले ताको गोटे प्रभु संतान देले सेई समय सदाप्रभु परमेश्वर अब्राहम को कहले हे अब्राहम ताको गोटी मात्र पुओ को से बलि देबा पई से कहउछंती बलि उत्सव करिया पई से कहउछंती से बलि मागुछंती से समय अब्राहम को परिस्थिति देखंतु जदि आपन जीवन गोटे पुओ जदि थांता मो जीवन गोटे गोटे पुओ जदि थांता अनेक वर्ष पर आमे पाइबा जदि आमे जदि मागिबा जदि जे मागे आमे देई पारिबा कि किंतु अब्राहम को डेडिकेटेड सैक्रिफाइस अब्राहम को समर्पण अब्राहम को आज्ञा पालन अब्राहम को बाध्यता अब्राहम को आदेश देखंतु परमेश्वर को आदेश को से मानुछंती आज्ञा को पालन करछंती से ताकर बाध्य होछंती रेडी आई एम रेडी प्रभु से कोन करछन ताको गोटे मत पुओ को से बलि देउछंती एटा गोटे क्रिटिकल असंभव विषय असाध्य विषय जो चिंता करिबा अनेक वर्ष परे जने जदि पुत्र संतान पाइची के देबे कार इच्छा थिबो कार मन रे खुशी थिबो कार जीवन रे आनंद थिबो दरकार पर बैकस्लाइड हिजिबे दरकार पर मोर पो को देबी नै से यीशु को मु धरि मु यीशु को छाड़ीबी मो पो को रखिबी दरकार पर प्रभु को छाड़ी देबी किंतु मो पो को मु छाड़ीबी नै एमिति भी अछंती किंतु अब्राहम बाध्य हेले हाँ निश्चित ए बाध्यता आज्ञा पालन आदेश मानिबा कष्ट लागे निश्चित कष्ट लागे किंतु अब्राहम से निजर परमेश्वर आदेश को आज्ञा को से बाध्य हेले मानिले सरेंडर हेले समर्पण हेले से परिस्थिति को देखले नहीं से आगो पछ चिंता कले नहीं जदि दुख रही होई पारे परिस्थिति होई पारे असंभव विषय होई पारे किंतु से आज्ञा को पालन करछंती आदेश को मान बाध्य हेले आ तार गुटी मात्र संतान को से कोन करछंती ख्रीष्ट जहा परमेश्वर जहा ताको कहिसंती ता से आदेश को मानी से ताको पो को उत्सर्ग करछंती बलि देउछंती तेरे मो प्रिय प्रभु को लोक माने किंतु परवर्ती रे केते बड़ महान कार्य प्रभु करछंती कि प्रकार आशीर्वाद ताको जीवन आसुछंती ताके प्रकार मंगल ताको जीवन आसुची कि प्रकार आशीष लोक को आशीष कर्म ताको जीवन घटुची जहा कि दिन आसिला जो अब्राहम को सदा परमेश्वर कहले हे अब्राहम तुम आम सम्मुख धर्माचरण कर सिद्ध हो जो परमेश्वर ताको कहितिले आदि से परमेश्वर आज अब्राहम को बाध्यता देखी अब्राहम को समस्त प्रकार आज्ञा देखी आदेश को समस्त समर्पण देखी आज परमेश्वर ता कोन कहउछंती गोटे बहुवंश र बा आदि पिता बोली ताको ख्यात करछंती प्रिय प्रभु को ता होची ब्लेसिंग ता होची गोटे आशीर्वाद जदि आम जीवन रे आमे जदि गोटे अनुष्ठान रे काम करिबा गोटे मंडली रे काम करिबा जदि आमे उत्तम आदेश मानिबा कथा सुनिबा जदि आमे गोटे अंतत गोटे छोट विषय जदि हमर जीवन थाई पारे किंतु प्रभु जदि हमको सेति उठेबे जेमति उठेबे से ब्लेस करिवे हमको प्रभु व्यवहार करिवे आज जो अब्राहम को प्रभु कहले हे अब्राहम आम सम्मुख धर्माचरण कर सिद्ध गोटे छोट भूल पाए धर्माचरण कर सिद्ध हुओ किंतु से अब्राहम को परमेश्वर कौन करछंती आज से गोटे आदि पिता बहु लोकर पिता बहु वंशर पिता भाव ताको ख्यात कर उठाउछंती सेटा भी गोटे आशीर्वाद सेटा भी हम परिवार मंगल विषय मन थांतु अब्राहम को पास गोटे आशीर्वाद आसीथिला अब्राहम को पास गोटे अनुग्रह आसीथिला आज हम जीवन प्रिय प्रभु के लोक माने आज हमें बाध्य हवा आज्ञा पालन करबा आदेश को मानिबा तेबे आम परिवार रे आम पिला मान को जीवन रे आम सेवा कार्य रे आम चाकरी क्षेत्र रे आम व्यवसाय रे आम कर्म क्षेत्र रे आम जीवन से मंगल दया आशीर्वाद और फलपद आम भी पाइबा तेबे प्रिय प्रभु को लोक माने आसु ए दिन मान करे अब्राहम को परि बाध्यतार जीवन काटी अब्राहम को परि सिद्ध जीवन काटी समर्पण पर जीवन काटी जोटा कि निश्चित कष्ट लागे आज्ञा पालन करबा बाध्य हवा तथापि जेता में समर्पण हवा प्रभु को पाए तबे निश्चित परवर्ती समय रे प्रभु ब्लेस अनुग्रह देबे अब्राहम को जेपरा ब्लेस करिसंती आशीर्वाद करछंती आज से ताको परिवार को जेपरा आशीर्वाद करछंती आज से प्रकार आज आमन को जीवन मध्ये प्रभु कोन करिवे से आशीर्वाद अनुग्रह ढाली देबे तर मो प्रिय प्रभु को लोक माने तनो एई दिन मान करे आमे अब्राहम को परि आम जीवन को जदि आमे बितेबा तबे प्रभु निश्चित आम जीवन कोन करिवे से आशीर्वाद अनुग्रह प्रदान करिवे तर मो प्रिय प्रभु को लोक माने एई दिन मान करे आमर को जीवन रे से प्रकार ए समस्त विषय ने कि आगो को जदि बढ़िबा अब्राहम को परि बढ़िबा तबे प्रभु निश्चित आम जीवन कोन करिवे से सफलता प्रदान करिवे तनो आसु आमे लास्ट पॉइंट देखिबा 5 नंबर पॉइंट जहा कि तापरे समाप्त करिबा आमे देखिबा ईश्वरकर राज्य निमंते ईश्वरकर कार्य निमंते आमे कोन करिबा दानर हस्त को आमे बढ़ेबा ईश्वरकर राज्य कार्यर बुद्धि निमंते
सेवा कार्यर सफलता निमंते जिल्लार सफलता निमंते अनेक आत्मार लाभर कारण निमंते जेतला माने एई दानर हस्त को आमे बढ़ेबा तेबे प्रभु आम जीवन कौन करेंगे से ब्लेस आशीर्वाद करेंगे तेणुकरी प्रिय प्रभु को लोक मैंने एवरी 13:16 पद लिखा अच्छी परोपकारता दान पार्श्वर नहीं दान आम कौन करबा नहीं पार्श्वर नहीं एटा हूँ गुरुत्वपूर्ण दान देवारे आम पार्श्वरीबा नहीं तेणु मो प्रिय प्रभु को लोक मन रखी था ईश्वर राज्य कार्य निमंते आम दानर हस्त को आम बढ़ेबा दरकार तेणु गोटे तेणु गजपति गोटे विश्व से गोटे भल जिन कहते गो एंड सेंड जाओ कि पठाओ यहाँ गोटे बोधे आम सम्मेलन गोटे स्थिरता करिछि बेस्ट वर्ड बढ़िया जिनस जदि आम जदि जाई पारु नाहु आम जदि आगु को बढ़ी पारु नाहु आम पाद जदि जाई पारु नाही प्रभु जदि हमको आशीर्वाद करछथि सेइतुरु आम प्रभु को राज्य पामे दान हस्त बढ़ेबा प्रिय माने आमे जदि जाई पारु नाहु आमे करि पारु नाहु ताहाले आमे जदि आमे किछि करिया पे इच्छा कले मने हेई पारु नाही समय नाही तेनु करी आमे आज निष्पत्ति नेबा प्रभु मु जाई पारु नाही मो पो जाई पारु नाही मो परिवार जाई पारु नाही आमे एई प्रकार जने प्रभु को दासों को प्रभु को कार्य पाए प्रभु को सेवा पाए आमे दान हस्त को बढ़ेबा सेई दान जति बेला आपण माने देबे हस्त बढ़ेबे ता अनेक जहाँकि परित्राण कारण हो पार अनेक आत्मा मान जितबार कारण हो पार अनेक मंडली स्थापन हो पार अनेक आम जिला को जीति पार अनेक आत्मा मान जीति पार अनेक आम सेवा कार्य बढ़ ताहले स्वर्गरे आनंदकाली वाक्य लिखा अच्छे गोटे आत्मा जदि प्रभु ठारे जदि आउ गोटे आत्मा जदि प्रकृत ग्रहण करवा गोटे आत्मा जदि परिवर्तन हम जीशु निकट को आसब तेबे स्वर्गरे केते जे आनंद से आनंद स्वर्ग तो आनंद हम आपण जीवन मध्य आशीर्वाद आसब कारण आपण मैंने से दान हस्त को स्वेच्छाकृत भाव में हृदय खोली मन खोली प्रभु दई से दान हस्त को बढ़ेवा बढ़ई आप परिवार आशीर्वाद आसब तेरे मो प्रिय प्रभु के लोक मैंने आज मैंने से गो एंड सेंड जदि आम जाई पारु नाहु आम करि पारु नाहु आम द्वारा हो पारु नाही असंभव विषय ताहले आज ये 2024 साल रे निष्पत्ति नियंतु प्रतिज्ञा नियंतु प्रभु आज मो परिवार आशीर्वाद आसु अनुग्रह आसु ब्लेस आसु आप चिंता करुछंती ताहले आज ही आप दान हस्त को बढ़ातु प्रभु को कार्य राज्य पाए व्यवहार बढ़ातु आप जो जाई पनती ए प्रकार चतुर्पाशे थिबा प्रभु को लोक मान को प्रभु को अनुष्ठान को दियंतु सेवा कार्य को दियंतु मंडली को दियंतु तेबे प्रभु निश्चित आपण को द्वारा आ प्रभु को अनुग्रह रे से मंडली बा से जगह जो जगह मान आज सुसमाचार पहुंची नहीं जो जगह के आज जीशु का नाम को स्वीकार करना जो जगह के आज आज अंधकार अच्छी सत्य कौन जानी ना यही प्रकार लोक मैंने जो सत्य को जानवे यही प्रकार लोग जीशु को जानवे ये आत्मा गुड़ाक जो जीतवा विजय हेबा तेरे स्वर्ग रे केते आनंद केते जो खुशी तेरे मो प्रिय प्रभु को लोक मैंने आज से आज दान हस्त को आम सच्चाकृत भाव में हृदय पूर्णतार आत्मा खोली हृदय खोली मन खोली आम हस्त बढ़ेबा प्रभु कौन विषय नुहे प्रभु केवल स्वतंत्र प्रभु कार्य केवल जो आम दान हस्त को आम बढ़ेबा प्रभु आमको यथेष्ट आशीर्वाद प्रभु आमको जीवन अनेक आशीर्वाद अनुग्रह देते किंतु आम जदि से हस्त जब बढ़ेबा आज निश्चय प्रिय माने आपन परिवार रे आपन चाकरी क्षेत्र में आपन व्यवसाय रे आपन कर्म क्षेत्र में आपन पिला एजुकेशन रे प्रभु एमिति आशीर्वाद ढाली देबे जे स्थान नियंत्रण हेबा पर्यंत आपन परिवार ब्लेस आसीबो प्रभु उछळी देबे किंतु अनेक बेले बेले आमे दानर हस्त को बढ़े न था आमे कुंठाबद्ध होता तेरे मो प्रिय प्रभु को लोक आज मु हाथ जोड़ी आप कहूँ आज 2024 साल आसी पहुंचीचु जदि आम परिवार आशीर्वाद आसु चाहूँ आम दानर हस्त को बढ़ेबा प्रभुंकर केवल सेवा कार्य पाए जोटी उत्तम उत्तम कार्य होची जोटी सेवा होची जोटी जहाँ किसी उत्तम कार्य करने प्रभु लोक मैंने आग को बढ़ुंट से हस्त बढ़ेबा से देवा तेरे देवा द्वारा आशीर्वाद अच्छी तमे जल भक्य पकाओ दिने पाइब आम जो देवा पाइबा तबे निश्चित आम पाइबा जदि आम इनभेस्ट करबा प्रभुकर कार्य पे इनभेस्ट करबा ताहले निश्चित से इनभेस्ट जदि आम करबा तार 10 गुण आम पाइबा टिके देखिकी देख चाखिकी देख तेबे प्रभु निश्चित अनुग्रह देबे
आशीर्वाद करिवे तेगुरे प्रभुक लोक माने आमे से दिन जहाँकि सेई साओ विधवांकर न्याय कर्णिलकर न्याय आमे दानर हस्त को बढ़ेबा दानर जीवन काटिबा तेबे प्रभु निश्चित आम जीवन में प्रभु ब्लेस देवे आशीर्वाद करेंगे तेणु मो प्रिय प्रभु लोक मैंने यही दिन मानक आम प्रभु व्यवहार बा प्रभु निश्चय आशीर्वाद करेंगे गोटे कथा कहीकि मो रखे मो जीवन में मु जहाँ मो अनुभव करी मो जीवन में मो अनुभव करी मो अनुभव हेली मु जहाँकि मो अनुभव कर चिंता कर पाली जे वास्तव में जे हस्त बढ़ेवा द्वारा हूँ तो मो पाखे धन संपत्ति ना हो पाखे मोर से प्राचुर्यता ना से प्रकार बल मो पाखे ना कि मुझे प्रकार दान देवार मोर शक्ति ना से प्रकार मोर सक्षम नहीं किंतु जिते बड़े मोर गाड़ी जिते हजिगला बा चोरी हो गला से समय प्रभु मते 50,000 प्रभु लोक मान द्वारा मु पाइली मोर टार्गेट थिला 15-20 हजार हेले मु गोटे गाड़ी किनिबी किंतु प्रभु तार अत्यधिक मात्रा रे मोर प्रार्थना बल रे आउ प्रभु कौन कले मते सेई माने दान प्रभु मते साहाय्य कले 50,000 प्रभु मते जोगेले से समय क्रिसमस समय इवेन मो पिला मान को मध्य मु भल लुगा खंडे किनी देली नाही कारण मो स्त्री से पैसा को जाबुड़ी की धरिछि काले खसी जीव कारण प्रभु को लोक माने स्वतंत्र देइछंती या कोन सी प्रकार एटा व्यवहार न हो दरकार पड़े पिला मान को ड्रेस नाही चप्पल नाही किछि नाही से समय कोन हिची जेते बेला हमर फंक्शन हैला हमर सेलिब्रेशन जेते 28 तारिख हैला आमर मंडली रो अल्प किछि कलेक्शन हैला आमर बजट टी 40-50 रो बजट ही जाइछि टेंट मैजिक सेट आ समस्त खाइबा पीबा प्रभु को लोक मान को सब करिबा से समय मु कौन कली जे न्यंट हो गला मोर 50,000 मध्यरु मु 10,000 टंका मो स्त्री को जबरदस्त छड़ी कि नहीं कि मुझे व्यवहार कली जे मुझे व्यवहार कली मो स्त्री चिड़चिड़िया है आरंभ कले अवश्य किंतु मु कहली प्रभु को लोक मान देइछंती प्रभु को पाई ही से गाड़ी किना हो न किना हो मु 10,000 से पकई देली बा मु जे इन्वेस्ट कली जेते बेले मु गोटे वक्ता हिसाब रे 31 तारिख दिन 1 तारिख दिन जात माने केउझर जिला सिटी गोटे चर्च को मते प्रभु को वक्ता हिसाब तो डाकी थिले सेठी प्रभु मते जेतले मु से वक्ता हिसाब गली से खाम रे मु देखिली 7,000 टंका मते से खाम रे थिला प्रिय माने प्रभु मन रखंतु प्रभु की प्रकार ब्लेस आशीर्वाद आनुठंती किंतु मु केबे मध्य ए प्रकार मु केबे इन्वेस्ट करे नाही कि केबे मते खर्च को नाही किंतु से समय केमिति प्रभु मोर हृदय कथा कहिले मु मो मन रे केम कोन चिंता आसला कोन मूड आसला मु जानि नाही किंतु जेतेले मु संगे संगे काढी कि नै कि मु जेतेले मोर टेंट पाई मैजिक सेट गोटे आसला समस्त टीम आसले तांको पाई मु कोन इन्वेस्ट कर दिली किंतु प्रभु मते आ मु चिंता कली प्रभु उपयुक्त समय मु से गली मते 7,000 प्रभु मते जोगेले प्रिय मन रखंतु आमे इन्वेस्ट जदि करिबा प्रभु निश्चित किछिटा प्रभु सहायता करिवे अनुग्रह देवे मो जीवन में अनुभव से प्रार्थना प्रभु मते जोगई छथि आ हस्त बढ़ेवा द्वारा प्रभु जोगई छथि कारण मु कोन से चाकरी करू नाही कि मोर कोन से अनुष्ठान नाही कि को मते दरमा के देउ नाहंती किंतु प्रभु को लोक माने मते किछि दया करी कि मते से गाड़ी पाई सहायता करथिले किंतु क्रिसमस मोहरे आ मु टोटाली खर्च कली ना घर परिवार पाए किंतु मो मन एमिति पळेला जेतेले मंडली रो समस्त विषय मु देखिली नोट होची से समय मु कौन कली मो मन गोटे चिंता आसला मु सांगे से बाहर करके मु देदेली प्रभु मते कौन कले होई पारे आउ से किछिटा प्रभु मते से जगह को बा जोटी वक्ता से मते से प्रभु जोगेले तो मो प्रिय प्रभु मोर कहबार उद्देश्य यह तात्पर्य यह जे आपण इन्वेस्ट करंतु प्रभु को हस्त बढ़ंतु प्रभु निश्चित आपको केबे निराश करिवे ना हालेलुया प्रभु केबे हताश करिवे ना प्रभु आपको जीवन प्रभु आशीर्वाद करिवे प्रभु आपको जीवन अनुग्रह देबे आपको परिवार आशीर्वाद करिवे प्रिय प्रभु को लोक माने आमे इन्वेस्ट करिबा आमे भक्ति आमे चलरे भक्ति पकेइबा आमे हस्त बढ़ेइबा प्रभु तो आपण मानको अनेक प्रचुर आशीर्वाद करिसंती अनेक आशीर्वाद एमिति देइछंती मु जाने आपण मानको प्रभु प्रचुर देते प्रभु आपनको जीवन अनेक ब्लेस करिसंती आमे होई पारे इंडिपेंडेंट पास्टर किंतु आमे से सक्षम नाय किंतु से दिन प्रभु मते कथा कहिले मु कोन कली मो मंडली को मुसरा कली मोर सेवा कार्य पैसा व्यवहार कली मते केही चाहना देई नाहंती तेनु प्रिय मन रखंतु आज प्रभु को कार्य राज्य पाई जो माने हाथ बढ़ेबे ताको मन परिवार स्थान न्यटेबा पर प्रभु आशीर्वाद करिवे उछळै कि देबे मापी छुले कि देबे प्रभु तेणु दान हस्त को बढ़िया चेष्टा करवा तेरे प्रभु आशीर्वाद करेंगे से अनुग्रह देवे तेरे प्रभु आम को साहाय्य करंतु अनुग्रह दिंतु आउ तेणुक प्रभु व्यवहार हेबा प्रभु को अनुग्रह देवा प्रभु साहाय्य करेंगे निश्चित प्रभु आम जीवन में ये 5टी विषय जदि समस्त 5टी कार्य जदि आम करवा तेबे ए वर्ष बा 2024 साल रे प्रभु निश्चित आपको मते आशीर्वाद करेंगे निश्चित प्रभु आपको मते अनुग्रह देवे
ତେଣୁକରି ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପାଇଛି। ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ପାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥିବା ସକାଶୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ ହେଉଛି ମୋର କୋର୍ଡିନେଟର, ସେ ହେଉଛି ମୋର ସପୋର୍ଟ, ଆଉ କେହି ମୋର ନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିବି, ମତେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଉଣା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ। ମୋ ଜୀବନ କେବେ ଇମାଜିନ୍ କରିନଥିଲି, ମୋ ଜୀବନ କେବେ ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି এই সমস্ত বিষয় হঠাৎ হঠাৎ প্রভু মতে যাহাକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଜୁମ୍ ଦ୍ୱାରା କଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ମାନେ ନମ୍ବର, ଆଉ ସେମାନେ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଇସା ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲି, ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗାଡି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ମୁଁ ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏହା ମୋର ଚିନ୍ତା, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆସୁ ଏ 5ଟି ବିଷୟ ନେଇକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆଉ ବ୍ଲେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ, ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ହେଲେ এই 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ, এই সমস্ত বিষয়କୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଦୟା କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଜୁମ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛୁ ଶୁଣିଅଛୁ, ଯଦି ତାହା ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ এই ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ବିଜ୍ଞାପନ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଷ୍ଟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବେ ବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉଛି ଯେ ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିକି 14 ଏବଂ 15 ରବିବାର ସୋମବାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରୁଦିଘି ଠାରେ ଆଉ ଯୁବକ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ 2 ଦିନିଆ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଉକ୍ତ 2 ଦିନର ସଭାର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେପରି ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ଆଉ ପ୍ରଥମ ସଭା ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଆଉ ପାଗ ଭଲ ଥିବ, ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସଭା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ରଖିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ଆଉ ପ୍ରେମ କୁମାର ପାଣି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କ୍ଷତି ଅଭାବ ପ୍ରଭୁ ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଉ ସାରନ ଅନଲାଇନ ବାଇବଲ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ जो असाइनमेंट दिया जाइए आज 31 तारीख ए मासर 31 तारीख भितर लेखिकी पठेबे होमवर्क जेपरि समस्ते पठेई पारिबे। सेति निमंते फेब्रुआरी 1 तारीख एग्जाम रही, एग्जाम रे जेपरि समस्ते जॉइन करि पारिबे, सेति निमंते प्रार्थना करिबा। चतुर्थ विषय प्रार्थना करिबा जे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफरु आ सारन ऑनलाइन म्यूजिकल ट्रेनिंग स्कूल आरंभ करा जाइछि। वर्तमान एडमिशन चली, फॉर्म भी ग्रुप रे पठा जाइछि। फॉर्म फिलअप करके प्रभुଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପଠଉଛନ୍ତି। ବୟସ ସୀମା 10 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ, ପୁରୁଷ ହଉ ବା ମହିଳା ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେପରି ୱାର୍ସିପର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ଏହା ହେଉଛି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। पंचम विषय
जे जूम रे उपस्थित होइतिबा प्रत्येक व्यक्ति विशेषଙ୍କ ପାଇଁ प्रत्येक परिवार ପାଇଁ ଆଉ ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇପାରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେପରି ମଙ୍ଗଳଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ବିଷୟ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଉ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ କହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ